Brian the Great. Forma, salutan mo nga ni. Ayun no. Salutan Brian mo. the Great. 100 pesos. Makakasya ngayon na pormahan. Nice video guys. Naka-live po tayo ngayon guys sa TikTok shop. At i-click nyo lang guys. Mag-heart lang kayo. At follow guys. Follow and share guys. Guys. Check out na guys sa Yellow Basket. Yan lang guys sa baba. Ilalapag na namin. Yellow Basket number 1. Tara mga guys. Second item guys. Biggest sale guys sa TikTok shop. Woo! So guys. Tikit at check. Ubo. Tikita! Swabi! Sabi. Tapos sa Ivan. Ilan mabili mo dyan, boss? Tulutan mo. 1.5. 1.5 ba, boss? Mahal naman, boss. Ito guys. Ito pa. Hindi pa yan ang papuli. Oh! Magkano yan, boss? Kano yan? Mukhang libre lang yan, boss, ah. Cup G. 150. Size medium guys. 35 na lang, guys. Medium po yan guys. Tignan natin, guys. Guys. Tutok mo. Yan. Cup G. Guys. Limited edition lang guys. Dito nyo lang guys. Nakikita nyo guys sa TikTok ni Brian Joshua Torres. Guys, follow na guys. Like nyo lang guys. I-follow nyo na siya guys. Ano ba yan, boss? Ayan siya guys. Vintage. Ito guys. Ay, wow! Superman. Vintage! Number 2. Ano? Yellow Basket number 4. Professional, ano po yan? Fashion. Kill the Brian. Ayan po. Ayan guys, tie-dye. Guys, sa Taurus. Ano ba yan, boy? Tapos guys, Ay, magkano yan, boy? Wow, maganda ng buya. large siya guys. Ayan guys, oh. Oh, ang ganda niya, buya. Ganda niya guys, oh. Mukhang tingin sa'yo mayaman. Ayan guys, oh. Pero ang hawak pag Hindi ka mahirap. na guys sa beach walk guys. Kunin na lang guys ng chinelas. Guys, oh. Guys. Pag kabala ko ang lakad dito guys. Sige, oh. Guys. Kaya nga po tinawag siyang professional fashion model. Oh. Ano guys, paano na siya guys? Matibay siya guys, ang forma guys, school na. Oh. Ano pa yan guys? Woo! Mag-comment lang kayo niyan guys. Baggy ba? Ay, ano, baggy? Ano ito? Baggy bunny. Guys, oh guys, may tao siya guys. Nakakatakot. Woo! Oh, big check. Ano ba yan tayo, Bigyan niyo siya, guys? oh, kumikintab siya guys, oh. Nike. Nike, guys. Oh, kumikintab yan, guys. Bling bling. Garon sa araw kiji. Ay, baka. Garon sa araw kiji, subi. Guys, Nagkikintab. tubo na naman guys. Woo! Guys, vintage siya guys. Vintage pa yun. Patingin nga. Patingin nga. Nabili ka lang ito guys. Vintage. Salata naman. May binadilan guys. Pasangawan, guys. Aircon. Siya guys. May expander. Salatan mo nga ni. Wala to kita ka. Ano siya guys? Ano na yan, guys? Woo! Prime. Prime guys, size. Ang ganda ng damit mo sa bakit puro prime? Small. Siya guys, Oh, small. kay Jerome yan, guys, bagay. Ito guys. Hindi yan kay Brian. Yan pa guys, break. Break ito guys. Guys, click mo na, guys. Pang-fashion nyo guys. Christmas party. Ano guys? Binabag nyo na kayo guys. Ganito lang kayo guys. Hindi na kayo mawala na. Araw na kan maskara mo nga na eh. Hey guys, yeah. Videos pa nga yan. Sa videos mo. Umidyos mo. Meron nilwa sa videos. Ano tapos na. Guys, dyan na guys. Nagtatapos Dyan na po ang ating nagtatapos video, ang video, guys. Tingnan ko na guys yung live. Wala.